Welcome back to Ingwa News. Amita Arun Naik from Handkarne Ibrahimpur in Pernim has turned down a government job to start her own dairy business. A self-made rural entrepreneur, she produces range of milk-based products, setting an inspiring example for women in agriculture. माझे नाव अमिता अरुण नाईक, हांव प्रोप्रायटर नाईक एग्रो अँड डेअरी फार्म. तुम्ही केन्नापासून हो व्यवसाय केला पारंपरिक? आम्ही 2017च्यान सुरुवात केल्या आमच्या गायांचे हितून आम्ही 2017 देऊन. स्टार्टिंग कितले हाडलेले गायी? स्टार्टिंग आमच्यो 5 सुरुवात केली, मागीर 10 जाल्यो आमच्यो आणि नेक्स्ट हाफाच्यो मागीर आमी फक्त 5 हाडले आणि आता आमचें नाव म्हटल्यार 30 आसा आता गायी. ह्या गायींक मागीर चारो जाय तो खंयच्यान हाडटात तुमी? चाऱ्याची CO4 ही जातीचो लागवड आमी स्वता केल्ली आसा. ती आमकां भायल्यान हाडपाची गरज ना, आमी सगळे लायल्ले आसा. या दुधापासून कितें कितें करता तुम्ही आता? आम्ही सध्या दुधापासून पयलीं आमी डेअरीक घालताली आणि आता 2023च्यान आमी दही, लस्सी, पनीर, पेप्सी आसा एक आणि तूप असे 5 प्रोडक्ट्स आमचे आसा. एका बाजारपेठ खंय मेळता उपलब्ध? आमची बाजारपेठ म्हटल्यार सुरवातीक आमची लोकल जे आमचे दोडामार्ग पासून बेडशी, आता चांदेल, हसापूर, नागजर आणि आता आमची ह्या वर्सा वाढवून ती शिवोले, म्हापसा, बिचोले अशा आम्ही एरिया कव्हर केल्या. ओके. आणि हो व्यवसाय करत असताना तुमका काय अडचणी बी किंवा सरकार कडल्यान काय अनुदान तशें कितें मेळता? आसा. आम्ही ना म्हटल्यार आमचेकडे गायी घेवच्या खातीर आमचेकडे कामधेनू सुधारित ही स्कीम घेतलेली आमी. त्याच्या उपरांत जी वासरांक खातीर पशुपालन स्कीम आसा ती आमी घेतलेली आसा. जी डेअरी खातीर इक्विपमेंट्स लागता ती स्कीम आमी घेतलेली आसा. आणि इतके हे सगळे करता आसतना आमी जे शेण आमचे आसा तेजे आमी तेंचे रुपांतर आपूण आमी आनी म्हटल्यार वर्मी कंपोस्ट ते आमचे 4 बेड आसा आमी आणि ते ना म्हटल्यार आमचे 10-15 हजार मंथली इनकम तो आमकां एक्स्ट्रा आसा. आता समज एखादी गाय समज शीक पडली जाल्यार कशें कळटा तुमकां ती गाय शीक आहा किंवा तेका कितें कमी जास्त? आता आमकां आता एक्सपिरियन्स येयला. पयलीं कांयच आयडिया नासली आमकां, पण तरी 2017 जेन्ना आमी गायी घेतले तेन्ना हळू 5 घेतले ते गायी आमकां अश्यो म्हणजे बऱ्यो गावल्यो की आमकां फुडें आमकां इनिशिएटीव गावलो की आमी आनीक करचे अश्यो. त्यो कारणान आमकां आतां पळोवन मागीर आमकां कळटा की तेज्यान नुजो आसा कितें आसा तें आतां पळोवन रोखडे सांगू शकता. ह्या व्यवसायान येवपाचें तुमकां कारण कितें? मुख्य कारण कितें म्हटल्यार एक आवड. आमकां आमची पयलीं नर्सरी आसली, तेज्या पयलीं आमचे पॉली हाऊस आसले, तितून आमचे जरबेरा प्लांटेशन ना म्हटल्यार 5 ते 7 वर्सां आमी जरबेराचे पीक घेतलेले आसा. तेज्या उपरांत आमी 2 वर्सां पयलीं म्हणजे 2015च्यान म्हज्या मिस्टरांक खूब आवड आसली की गायी आमी घेवया पण हांवूच खंय तरी सांगतालें की जिवंत प्राण्याचो हे आसा ते रिस्की आसूं शकता आणि आमचे कडेन जावपाक जाय. ते मागीर आमी तेका लागून सुरवातूच 5 केली आणि आमच्या गायींनी आमकां म्हणटा तसो सपोर्ट केलो आणि आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा, एनिमल हजबंड्री तेंच्यांनी म्हणा जावं आमचे AI करपी गोवा डेअरीचे आमचे रमेश डॉक्टर येता तेंच्यांनी आमकां असो सपोर्ट दिलो की आमकां दिसलें की सारकें की आमी हितूनूच आमी फूल फ्लरिश जावं शकता. हांचे मार्गदर्शन तुम्ही कोणाकडसून पयलीं घेतले? गायी कशें करप किंवा दूध व्यवसाय कसो करप हाचे? आमचे जे लोकल गायवाले आसा आणि म्हज्या मिस्टरांचो फ्रेंड आसा कुडाळचो तेजो असो हो वेवसाय आहा, तेका पळोवन आमकां दिसलें की आमी हें करचें अशें म्हणून. आजची जर युवा पिढी पळयली न्हू जाल्यार शेणान हात किंवा मातयेन हात घालपाक पळयना अशें काही जाणांचो आरोप आसा. हातूंत तथ्य आसता? तथ्य आसा, काही जाणांचो ना. 95% लोक असे चिंतता की ह्या व्यवसायान कितें तरी अशें म्हणजे कोण सगळ्यांक सर्वीस जाय आसता, एक शिक्षण घेता ते पयलींच तेंच्या मायंडान कितें आसता पेरंट्सांच्या पयलीं की आपूण शिकपाचें आनी एक सर्वीस मेळ्ळी जालें तेंचें. पण आमकां अशें तशें दिसना. आमकां दिसता कितें सर्विसींनी कांय उरलें ना आतां. ह्या हेतून समज नवीन भुरगे आयले जाल्यार तांचे करियर घडोवंक शकता अशें तुमकां दिसता? हय शुवर. कितें करचें पडटलें त्या भुरग्यांक? त्या भुरग्यांक पयलीं सांगचें पडटलें, तांकां फूल तयार करचें पडटलें की आमी आतां एक गायी घेवन ह्यो सुरवात केली पण हेज्या वयल्यान आनी खुबशे आमी करूं शकता. आतां बाय प्रोडक्ट्स म्हणा, वर्मी कंपोस्ट म्हणा आणि खरेंच करी सारकें ह्या व्यवसायान खूब कितें आसा. गाय कितली दिवपाक शकता एक गाय? मॅक्झिमम 15-16 लिटर
दिसाक काय दिसाक दोन्ही टायमाचे मेळना. दूध तुम्ही सोसायटी घालता काय सगळे पदार्थच करतात तुम्ही? ना आता ऑफ सीझन आसा, पावस असल्या कारणान आता आमी डेरीक घालता आणि सीझनाच्या टायमार आमी आमचे दुधाचे फूल सगळे बाय प्रोडक्ट्स. आणि ह्या व्यवसायान तुमका कोण घरची फॅमिली कोण कोण मदत करता? हय, आमचे सगळी फॅमिली आसा ती आमी ह्या व्यवसायान आसा. म्हणटकूच आमकां हे तितके फक्त गोट्यान आमचे लेबर आसा, बाकीचे सगळे आहा ते आमीच सांबाळटा. काही जण म्हणटा की एखादी गाय असली काय मागीर बाकी शेजाऱ्यांक ताचो गायचो शेणाचो त्रास जाता, मागीर मॉस्किटो येता म्हणटा. पूण आमी जेन्ना जर्सी गाय आसता थंय मॉस्किटो येना अशें कांय जाण म्हणटात, पूण दिसना तशें मॉस्किटो. हाचेर कितें तुमचें म्हणणें? ना, खरें सांगचें म्हटल्यार तशें जळारी त्यो बीन त्यो जावं शकना. म्हटल्यार जाता आनी जाले सुद्दां जाल्यार कितें आसा तो गाय असो हे गायींचे जे आसा ते कांय सायड इफेक्ट कांयच ना.